Y seguro. Pero luego haré un... Porque tiene dos caminos y luego iré por los otros caminos. Claro. Guardando. Y ahora... Renato resisted the temptation to fire the oculum until the time came. He could sense its arcane energies yearning to escape the sage's wrappings. Me callo para que escuchéis. But it wasn't eating him alive. So that was a plus. Vale. Ya terminaré esto. Me teleporte. He felt good about himself. No hay nada. Vale. He'd saved a friend, he'd helped the rebels, he'd relied on himself, but he'd listened to others. Vengo por aquí, Felt like the right sort of hero. Wise, yet no, decisive. Tío, es que no se Calaveras necesita had been so la katana, sure it would work. La katana Maybe he could misteriosa. fire it just a few times. Yo No tengo la harm in espada that, right? esmeralda, no, aún no me But teleporto. only when he absolutely needed to. Y me tengo que teletransportar ya. Vale. Está bien. No. Puede haber caja. Bueno, antes voy a ver. No se puede ir para atrás en el juego, vaya, que me lo vamos a tener complicado. Vale. Todavía no puedo. Esto... Esto es muy raro. Bueno. Voy a empezar. A ver algo. Ya. Va. Chest full of old Diamante. bananas. Oh, oro. There had to be more. Bien. There was. Oye, que no lo sepa. Victoria. Necesito 2 de oro. Y minerales. Ya tengo los minerales. Entonces. 5. Vale. No lo uso bien. ¿Qué os he dicho? ¿Me van a matar? Uy, no. That was awesome. Venir. ¿Sabes cómo digo esto? No, what? No sé también viene. Bien, subo a nivel. Al teleporte. Vale. Siempre se me buguea esto, ¿vale? Otra zona de bugueo. When Renato went to the china shop, for some reason the owner was always nervous. Woohoo. Vale. Rompo las hojas para que me den más cositas. No sirve, vale. Tengo que ir por este. Bueno. This thing really needed a roof. Para acá. Por ahí también podría haber ido. Bueno, el próximo, cuando me pase el camino 2, iré otra vez. Como voy a ir haciéndolo a lo sorpresa. Ya tengo 3 minerales de fuego, bien. Una. Tengo cargado todo. Bien. Cajas. Hay muchos trofeos ganados. Control de la ira. Bueno, pues ya me han dado un trofeo. El primer trofeo. Ahora. Y el segundo avión. Ah, no. Pero que ya no he estado.
could have gone better, thought Renato as he died. Bueno, hago un corte. ¿Ves? ¿Ves? ¿Un corte? En realidad no es un corte. Es que sale como un corte. Fuya. Fuya. Hola. Tápate. Cuando consiga la katana, te juro que te romperé puerta malvada. Y entraré y abriré ese cofre. Pero no te transportaré. Vale, ya sé que me tengo que fijar en los símbolos. His mother never let him move his sword around at home. Vale, casi He guessed subo he a was still nivel compensating for that. Vale. Publicitan. Bien. Pero aquí puede haber más, ¿no? La escalera. Aquí no hay barandilla, ¿eh? Bueno. Y esto es fuego. ¿Veis? Like having the world's deadliest bone right by his side. Un mago. Que yo también me teletransporto, tío, no digo nada. Ah, cuando me cargo el mago, amigo. Vale. Renato's arm was getting tired. No, The core was no longer eating at him, but he still felt weak. His stamina was shot. But he had the oculum. When the ravens swarmed him, he was sometimes Pero fired ¿qué at me his death. pasa ahora? Porque ya tengo Seemed to be 4 de warming up fuego. too, firing more and more often. Ahora estas Maybe we cositas. should let it cool off. Nada, He nada. decided to stop using it entirely. Fuego, fuego. No hay fuego. Lucha de barcos, increíble. Maldita sea. Renato wondered idly if people who had built these poles had really, really long tentacles. Vale. Escalarán. No. Hay partes que no voy a saber, así que dejadmelo en los comentarios si tenéis el juego. Ya sé que lucho bien. Ah, no hay fuego ahora. Genial. Renato wondered if it wasn't cheaper to build bridges and stairs. Esto es complicado, ¿eh? No creáis. Se cae eso, genial. Voy a dejar un reto de likes. Van a ser 3000 likes. Si llegáis, haré un vídeo especial. Lo intentaré hacer, ¿vale? Pero esta vez lo voy a hacer de más bien, ¿cómo es? Plantas contra zombies.
¿Qué caray de esto? Bien. Útil. ¿Por qué no puedo saltar? Pues porque hacen esto. Siento, amigo. No tengo idea. Es que no, yo antes ya tratado de matarlo. Pero puede que haya otra idea. ¿Vale? Voy a hacer un corte y ahora vuelvo, ¿vale? ¡Hasta luego! Acabo de terminar el corte porque... Pero... Este tío con escudo es muy feo. Y este color del mar, deseo que se vea el mar. Hasta me saco una vida. Me matan súper rápido, tío. Ojo maldito, ayuda. Ya que te han dado para que me ayudes a atacar, ¿vale? Pues porfa, ayúdame algo, ¿no? Vale, no sé. Amigos. ¿Qué? Vale. Ha pasado algo muy raro ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿La? Ahora te vas conmigo, ya no te puedes ir, ¿eh? Ojo malvado, si no me ayudas no te dejo caer más. No me mientan, ¿eh? ¡Mentiroso! ¿Por qué te haces más grande? Yo sé cómo matarlo. ¡Hala! Venga, intenta venir por mí. No, tío, porque si no se ven más gente cuando ya estoy harto a pelear. Biker Waker, el poder es Biker Waker. Moriréis por mí. No, porfa, no me mates. Te lo suplico. ¿Llegaré a ser puto amo? No. El vídeo lleva 15 minutos y 10 segundos, así que va bien. Para quien no lo sepa, bien conozca a Minecraft, que se una a mis partidas, ¿vale? Me matan súper rápido. Hombre, ya que me matan tan rápido, ¿por qué tengo que hacer esto, eh? It was a bit windy up here. Todo un poco de... vale. Cosas de cuando muere este tío feo. Bueno.
Renaro, ven aquí. Vale, está bien. El creo que gana. Vale, chicos, está bien, creo que va a venir por aquí. No, viene por allá. ¿Qué? ¡Hostia! Odd. The oculum was still hot to the touch. I almost thought it was getting even hotter. That was ridiculous, of course. Anyway, he'd only to fire it one more time, and then he could chuck the whole contraption into the abyss. And the Emperor's ship was now in range. Leonardo squinted. He could make out the line of ravens protecting the ship. Zenobia in front, conjuring. Si no, no podrá hablar y me voy a pegar todo el vídeo sin hablar. That was his Imperial Majesty, pacing in his golden armor. Renato lined up his shot and fired. Caught in the beam, the ship burst into flames. The ravens and Zenobia exploded. The Emperor, too, exploded. Renato waited for the beam to stop, but it only got brighter, and the oculum hotter. Frantic, Renato pulled the oculum towards the abyss. The ruby burst into flames. The shiny metal casing glowed, then melted. It was good. Now the core could cool off, right? Renato ran. The blast incinerated him instantly, along with both fleets. The shockwave could be felt across all Erda. That winter, with neither empire nor rebels to rule them, the islands slid into banditry. And so began the second age of darkness. Okay, that was weird. He could have sworn he just died. Instead, he was on the Farfarer, sailing away from it was still burning. He'd fled burning Eva years ago, hadn't he? And now he was back there. Had all those years fighting the Empire been nothing but a vision into the future? A useful vision if it was true. He'd learned something. The core was powerful, but dangerous if used improperly. He'd made bad choices. But now, when the real battle came, he wouldn't make those choices. He wouldn't make the same mistake twice. The book's pages began to flip backwards, towards the beginning. And he realized that his adventure was just beginning. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renato knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Sky Ripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Renato. On the other hand, his old friend Lupino needed rescuing. Lupino was no game changer. Could Renato really leave an old friend to the... Otra historia. Una, no puedes hacer nuevos viajeros amigos. La rebelión... Esta ya la he hecho. Para eso me busco una nueva. Construye el escritor. Encuentra el templo. What? Bueno, yo voy a hacer la de Every child knew about the Sky Ripper. The transcendent Emperor had buried its pieces deep. And then, this Emperor's horrific sacrifice had brought it back to the surface. Renato wasn't exactly sure how to use the legendary weapon. But surely, there must be some way to do it without provoking another catastrophe. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the Earth? It was more than Renato could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it.
As he set foot on the island, Renato could not help but feel a tinge of guilt. He'd left Lapino behind. He hoped the Mad Rabbit had somehow escaped the ravens. He hoped they hadn't eaten him. If they had, he hoped they hadn't eaten him alive. Why had he chosen the Sky River? Renato never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Vale. And this is why heroes are called dashing, Renato thought. See? Dashing? Bien, bien, bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es para? ¿Cuál es para? ¿Para qué hielo? ¡Oh! Bueno, tengo la espada de hielo. Sorry, mustache, thought Renato. LOL. Tengo la espada de hielo. ¿Seguro que no hay nada? Ay, ya me lo temía. LOL. ¡Chica! No me lo puedo creer, ¿eh? Que no pueda volver. Ah. Mira, justo aquí. Bueno, ya tengo 3 espadas. La de esmeralda, la de fuego y la de hielo. Dios. Voy a ir un poco con la de hielo, ¿no? No la he usado. La esmeralda, el nivel nuevo lo acabo de conseguir hoy. Así que no me digas que la esmeralda saca. ¿Qué es la normal? Oh, otro cofre. A present for me. Oh, bien. Los cofres son bien. No, por aquí. Creo que por aquí no hay. No. Está el principio además. Maldición. Bueno. Pero ¿por dónde tengo que ir? Ah, ya lo pillo. Vale. ¿Por dónde? Por abajo. Por ahí. Vale. Espera, me voy a quedar un poco quieto para pensar un segundo. Vale. Espera, se me caen los auriculares. Que no los tengo bien colocados. Espera. El mando se mueve solo, ala. Va tu rollo, ¿eh? Bien. Este es el bicho que ha matado antes a mi colega. Pero ahora el tío ha ido al cementerio y revivió. No. Gracias por no verme. No, tío.
Vale. 2 eyes good. 1 eye dead. ¿Por dónde voy? ¡Lol! Ah. Amigo. The people who had built this castle, did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Sky Ripper could destroy anything it touched, or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the lost gods, thousands had died. But Renato had been through wars. The only merciful war was a short one. Nice. That could be useful. Vale, bien. What's there? Explorador. No, tío. Ay. Sabía que no iba a venir con... Un cascado. Hostia, ¿te lo puedo escribir? Of all the artisans he was creating employment for. Truly, he was a job creator. Gracias para con la escuela. Tonto. Everything hurt. Dios. And then it didn't. Vale. Once again, Renato was dead right. Or actually just dead. Vale. Vale. Esto es caca. I'm the hero. Salir. Vale.
chicos, no cortéis el vídeo, voy a cambiar de juego, ¿vale? Se os va a cortar un poco, pero vale. Cambio juego, muy rápido.